समस्त को नमस्कार। शिशु दिवस उपलक्षे समस्त को मो तरफ बहुत शुभेच्छा। आसतु आमे सरकारी प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर सीडीए सेक्टर 11 कटक विद्यालय किपरि शिशु दिवस पालन होइछि देखिबा। प्रत्येक शिशु गोटे बगीचार भिन्न भिन्न सुभाषित फूल अटंती। सारा दुनिया तांकरी मिठा मिठा महकरे महकुची, जहा फलरे ए पृथ्वीटा लागुची गोटे सबुज सुंदर पवन। आजिर शिशु कालीर भविष्यत। ए भविष्यतर परिकल्पना एवं अनेक आशा आकांक्षा ए छोट छोट चक्षुरे परिगणित हुए। तेणु शिशु मानकु उत्साहित करिया पई आम देशर पूर्वतन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू निज जन्म दिवस को शिशु दिवस रूपे पालन करिया को आह्वान देइथिले। तेबे आजिर एही शिशु दिवसर सुवर्ण सुजोग रे आमे सरकारी प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर सीडीए सेक्टर 11 विद्यालय रे शिशु दिवस किपरि पालन करिचु आसंतु देखिबा। पिला माने तुमे सब जानिच पंडित जवाहरलाल नेहरू 1898 मसीहा नवेम्बर 14 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर जन्मस्थान उत्तर प्रदेश राज्यर अलाहाबाद नगरर प्रयागराज ठारे होइथिला। तांकर डाक ना थिला चाचा नेहरू। तांकर बापा मोतीलाल नेहरू, तांकर माँ स्वरूपा रानी नेहरू एवं तांका पत्नी का नाम कमला नेहरू थिला। से आमर प्रथम प्रधानमंत्री थिले। 1947 मसीहा ठारू 1964 मसीहा पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री भाबरे कार्य करथिले। तांकु 1955 मसीहा रे भारत रत्न उपाधि रे भूषित करा जायतिला। से 74 वर्ष बयस रे 1964 मसीहा मे 27 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। से नुआ दिल्ली रो तीनी मूर्ति भवन ठारे मृत्युवरण करथिले। नवेम्बर मास 14 तारिख अर्थात आम देशर पूर्वतन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पवित्र जन्म दिवस। से 1898 मसीहा नवेम्बर मास 14 तारिख दिन अलाहाबाद सहर जन्मग्रहण करते। से पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूपा राणीकर एकमात्र संतान थे। से पिला बहुत भल पाते। पिलाने आदर चाचा नेहरू बोली डाकुले। कहते आजिर शिशु आसंताकालीर सुनागरिक एवं शिशु हसिले दुनिया हसिब। से दीर्घ 17 वर्ष धरी प्रधानमंत्री रूपे दायित्व ग्रहण कर सुनाम अर्जन करते। से 1964 मसीहा मे मास 27 तारिख दिन मृत्युवरण करते। से दीर्घ वर्ष ठार आम जन्मदिन को पालन करने यही शिशु दिवस को पालन कर महान व्यक्ति को पाद में प्रणाम जनाई मोर वक्तव्य महोदय पूज्य गुरुजी और गुरुवृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर अति आदर छोट बड़ भाई और भौणी माने मु विद्याश्री दास मु पंचम श्रेणी छात्री। मते आज यही पवित्र शिशु दिवस रे किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मने करूअछि। आज हेउछि नवेम्बर मास 14 तारिख आम देशर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। यही दिन शिशु दिवस रूपे पालन करा जाए। 1898 मसीहा नवेम्बर मास 14 तारिख रे अलाहाबाद ठारे जन्मग्रहण करथिले। से पिला मानकु बहुत भल पाउथिले। से कहूथिले पिला माने आगामी कालीर भविष्यत। से हसिले ए दुनिया हसिब। पिला माने चाचा नेहरू बोली डाकिथिले। 1964 मसीहा मे मास 27 तारिख रे तांकर देहांत होइथिला। एही भली
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତିଯୋଗୀବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସ। ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଓ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସେମାନେ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ। ଶିଶୁମାନେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ସେ ସର୍ବଦା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। 1999 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସହରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 64 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। Respected teachers and my dear friends, my name is Somyajit Naik. Today is 14 November. We are celebrating Children's Day. First, I wish you all a very happy Children's Day. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. He loved children very much. Children fondly called him Chacha Nehru. Children's Day is very happy day for children. ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ଆଜି ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ସେ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 64 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲମାଳା ଦିଆହେଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରାହେଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚିକା ସହାୟିକାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ରଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରପର୍ସନ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବିକାମାନେ ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।